54 Kodomtola Assembly Constituency ni by Khobjak Rajnagar Gram Panchayat wa 30 family 106 voters TMP join khlaika Muslim Adam Rok Aroni Narwa inge manja geikha TTA DC ni chairman Boram Ganang Bhaba Ranjan Riang. Bureau report Tripuri Khorang. Long live, long live, long live, long live. Long live, long live. Long live, long live. DCF, long live. Long live, long live. Samata Party, long live. Long live, long live. Raja Patut Kisu Temperman, long live. Long live, long live. Chongro Kurti Kodomtola Assembly Constituency Boro Rajnagar Panchayat Soinong Ward keha chini joining program chini minority community ni maximum bro chong bai ke je tipramot hau joining ke pa boro onek din brang ro বিভিন্ন party brang samilong ye brang samung taha Congress CPM এবং 2023 रो ब्रांग बीजेपी रो सपोर्ट किए नो सरकार अनेक नई ब्रांग नाई नहा ब्रांग बरो ब्रांग सरकार ब्रांग काम के सुजुग सुविधा रिमय अमन कारण ब्रांग वंचित के अमन कारण ब्रांग तीनियो ब्रांग सीमे हा जे त्रिपुरा मथा महाराजानी पार्टी साराओ कोनो आशा थाइक्रुई त्रिपुरा राज्य जे कोनो संप्रदाय जे कोनो गोष्ठी जे कोनो धर्मावलम्बी ब्रो एकमात्र आशा भरोसा जो महाराष्ट्र नो आसाओ abon baino tinio tipramothawo din joining kheto ketawo chong bodike pa jagao no chini joining program chong no eto abono no mane chini tripura ni joto political ni je bataboron hawa chong no eto je CPM Congress tinio din behal obostha abon jagao tipramotha party o ke jab tawo Changaung ADC election लाइथाने ADC election po 2000 माने 2026 ni je ADC election po 28 ta seat ni 28 ta seat ti bina himbaro samo chou 28 ta out of 28 chou 24 ta ti bi thamon poroke BJP po chou no tawo tipramotha no chou no sniha je tipramotha sarao Tripura rajyo uya abdike brang taw biskang chou no create abon baye chong sao joto je sampradai bro noko chong bai palkhe chong bai samung tandi chong bai thaha ke samung tandi chong joto bai bachanai joto ni adhikar no ti chong lorai kene ambai Sir, this kango no meti pramat bobo ina har mutong na je tapuila to prasar timi ka tabuk to maximum je kango bobo hete ya pista lai china ideology to clear chong ti pramatha poilao chong sao ti prasa poila jati Ulo party tinio chong tiprasa chong chini jati ni kau sanai muslim sampradai mor obrani jati ni kau sanai kintu tipramothani je ideology chong tipramotha kemoni uddesho hat ADC elakao onek bosor chongno tiprasar no jebe bonchito keteo laithane jemon tana village council election 10 বছর কাহা কোনো ইলেকশন খেয়া abon karono government ni bibhinno sujog subidha arochona bonchito ha abon badeo nini no je by election ro ulai thanai 2023 ni poro chini by election ke uya gram panchayat samoi mote to state ni assembly ni by election samoi mote kintu ADC la kauya abodike bibhinno chini sujog subidha tini land rights hindi tre hindi bangma chini অধিকার যে তোমার অন চনো বঞ্চিত খেমো চনো তো abon bai মহারাজ যে সম্প্রদায় তিনিওর অরিজিন যে রনে হান ইনসার অন বঞ্চিত খেমন মন বে কৌতি সাহা তিনি অধিকার ন চৌতুই লড়াই খেয়া আবু দেখিয়ে যারা চৌনো বায়ে ব্রাহ্মণ জানজানে অধিকার ন লড়াই খেনে সম্প্রদায় যদি ব্রাহ্মণ ন চৌমি সিংকে যেব্র বঞ্চিত আবু ব্রাহ্মণ যদি চৌমি সিংকে চৌমাই সামিল তো abon bai no চৌ যত বঞ্চিত ব্র রনবয়ে চৌ বাসানাই চৌ বড় বয়ে কৌতি সানাই খরাং তুই সানাই আবু গিয়েছে তিপ্রমথা jotono সংগঠিত কেও আমি চৌম্বর ADC এলাকানি বাইরে কোনো যে স্টেট তাও যেভাবে শাসন খেতেও আবরণ চৌনই তো আবন বাই জনগণ আবনো দুঃখ প্রকাশ খেপাইমিয়া নিশ্চয়ই বড় অসহায় মন কারণ তিপ্রামথা নমাক বাপায়া তিপ্রামথা আবরণ প্রোটেকশন দেনে বাই চিনি যতনি রাইট যতনি অধিকার ন প্রোটেকশন দেনে বাই তিপ্রামথা আবন বাই স্ট্যান্ড হওয়া কে আবন বাইলে কোনো দুস মালে দুস্ত চৌ অসহায়
हेल्प खेनि फैकियो माले दुस दं आबन बये जे ब्रो सानाय सातो बरो अनेक किसु सानाय किन्तु आबो बै कोनो कामिया जों जतनि अधिकार बये जों साओ हिंबा स्पेशली जों मा साओ जे एडिसी एलाका तनाय विशेष के तिनियो चिनि लैंड नि अधिकार तिनियो चौमाया जत एरिया नो मैक्सिमम फॉरेस्ट लैंड कोनो चिनि अलॉटमेंट के आवदि के चौनो वंचित खेते मरो चौनो साइ भाई आवन बये ना चौ सब समय साओ जे ती प्रसारणी अधिकार न मारिनाय आबदि के जरा त्रे संप्रदाय रको असाइन तनाय राव ब्राउफोनो चौबाय आबन बयन बाफाय हामबाय स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई।